Bonjour les élèves, bienvenue à notre classe de la langue française. Tout d'abord, on va se présenter. مرحبا أيها التلاميذ، أهلا وسهلا فيكم بصفنا لتعلم اللغة الفرنسية. أول شي عاملين هيدا الصف لحتى نتعرف. كيف بدنا نتعرف على بعض باللغة الفرنسية؟ هلأ منشوف. أول شغلة حبلش بحالي. Je commence avec moi. Bonjour les élèves. صباح الخير أيها التلاميذ. Je m'appelle Liliane. Je m'appelle Liliane. أنا اسمي Liliane. Je suis l'enseignante de la langue française. Je suis l'enseignante de la langue française. أنا معلمة اللغة الفرنسية. J'ai 25 ans. J'ai 25 ans. أنا عمري 25 سنة. Et vous? On va donner un petit exemple sur une petite présentation. Bien concentré avec moi. On commence par bonjour les élèves. Je répète de nouveau. Bonjour les élèves. صباح الخير أيها التلاميذ. Vous répondez par bonjour. Vous répondez par bonjour. Vous répondez par bonjour. صباح الخير. Comment ça va? كيف حالكم? Je répète en français. Comment ça va? Comment ça va? Vous répondez انتوا بتردوا على هيدا السؤال ب ça va bien merci. Ça va bien merci. نحن بخير شكرا. نحن بخير شكرا. طيب أكيد واحد وقت اللي بده يتعرف على التاني بده يسأله شو اسمك، صح أم لا؟ فنحن حنتعلم كيف بنسأله وكمان كيف بنجاوب. Comment t'appelles-tu? Je répète en français. Comment t'appelles-tu? ما هو اسمك أو اسمك؟ Brut, أو vous répondez par je m'appelle par exemple Hanadi. S'il te plaît, donnez-moi la réponse à cette question. Je m'appelle Hanadi. Répète, s'il te plaît. Je m'appelle Hanadi. Je, أنا, m'appelle, اسمي, هنادي. Je m'appelle هنادي. طيب ننتقل لآخر سؤال كمان ممكن نسأله وقت اللي بدنا نتعرف على بعض من اسمي هنادي. Je m'appelle هنادي. طيب ننتقل لآخر سؤال كمان ممكن نسأله وقت اللي بدنا نتعرف على بعض من معلمة لتلميذ أو من تلميذ للمعلمة. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? كم هو عمرك أو كم هو عمرك؟ شو منرد s'il te plaît? J'ai 10 ans. Répète-moi. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans. أنا عمري 10 سنوات. C'était un petit exemple sur une petite présentation. كان هيدا مثال صغير على تعارف صغير بيناتنا. أكيد حنكمل بالفيديوهات الباقيين. انتظرونا مرة جديدة. Attendez-moi. Bonjour les élèves, on va commencer aujourd'hui par une nouvelle leçon. La leçon est sur le son O et la façon d'écriture de la lettre O en forme cursive. Tout d'abord, on va commencer par la façon de prononciation du son O. On va donner quelques exemples sur des mots contenant le son O. Écoutez attentivement ces exemples. مرحبا أيها التلاميذ، اليوم حنبلش معكم بدرس جديد وعن حرف جديد وهو أي حرف؟ حرف الأو.
وحنشوف كيفية لفظه باللغة الفرنسية لهيدا الحرف. أول شي حنبلش معكم بشوية أمثلة عن كلمات بتحتوي على هيدا الصوت، فبتمنى منكم إنه تسمعوهم منيح وتركزوا معي منيح بهودي الأمثلة. ورجعت Le لكم premier exemple dont on entend le son O, c'est le mot or. Or. Le deuxième exemple, c'est orgue. Orgue. Le troisième exemple, c'est orange. Orange. Je répète, orange. Le quatrième exemple, c'est oreille. Oreille. Maintenant, mes élèves, on va savoir la façon d'écriture de la lettre O en forme cursive. Tout d'abord entre les deux grandes lignes et après entre les deux petites lignes. Entre les deux grandes lignes, on met un point de départ. Je monte, je touche la ligne, je descends, je monte de nouveau, j'arrive au même point, je fais un petit tour, puis je fais comme une boucle. Voilà. De la même façon, entre les deux petites lignes, On fait un point de départ, je monte, je touche la ligne, je descends, je touche la ligne de nouveau, je monte, je rencontre le point de départ, je fais un tout petit tour, puis je fais une petite boucle. voilà. Maintenant, on va passer à la façon d'écriture de la lettre O en forme cursive sur une feuille ou bien sur un cahier. هلا طلاب الأعزاء بدنا ننتقل لطريقة كتابة اللتر O، سواء كان عنديتنا ورقة متواجدة عنا بالبيت أو أي دفتر عنا موجود بالبيت، سواء كان بهيدي الطريقة التسطير سطر سطرين سطر، يعني عنا دو جراند ليني دو بتيت ليني، أو entre les deux grandes lignes. حنبلش طريقة الكتابة على هيدا النوع من الدفاتر، أو إذا نحن بالبيت بنرجع بنسطر الورقة. On commence par un point de départ. Je monte, je touche la ligne, je descends, je touche la ligne de nouveau, je monte, je rencontre le point de départ, puis je fais une boucle. Voilà. Je répète. بحط نقطة انطلاق، بطلع بدقر بالسطر، بنزل برجع بدقر بالسطر، برجع بطلع بلتقي بذات النقطة اللي انطلقت منها، وبعمل بوكل صغيرة عقدة صغيرة. هيك بنكون كتبنا اللتر O على هيدا النوع من الدفاتر. إذا نحن بدنا نجيب هيدا الدفتر كيف منبلش فيه؟ منجي كمان بنحط نقطة انطلاق. Je monte, je touche la ligne, je descends, je touche la ligne de nouveau, je monte, je rencontre le point de départ, je fais un petit tour, puis je fais une boucle. Voilà. Comme un devoir sur la lettre O, vous devez écrire la lettre O 3 fois par ligne, tout en suivant l'exemple de la première ligne. Tout d'abord, on met 3 points de départ. Après, on commence par le premier point, on écrit la lettre O en forme cursive. Puis, le deuxième point, du point de départ, on commence à écrire la lettre O en forme cursive. Ensuite, le troisième point. Voilà. Et comme ça, on fait un pointillage des autres lignes. On met le point de départ. Comme ça. Au même niveau des points de la première ligne. هلا طلابي الأعزاء، هيدا تمرين عن كتابة اللتر O en forme cursive اللي تعلمناها بالفيديو السابق. هلا عم نتعلم كيف بنكتبها على الدفتر، أو إذا معنا ورقة كيف طريقة الكتابة على هيدي الورقة. منسطرها مثل ما تعلمنا، قلت لكم إذا ما عنا إياها مسطرة منسطرها سطر سطرين سطر، واللي عنده إياها مسطر أو عنده دفتر بيكون تمام. دايما منقفي سطر أو منعمل تنقيط بنص الخط من محل ما علمتكم كيف منبلش نقطة الانطلاق لكتابة اللتر O، وبنكتب بين السطرين، ما بنطلع عن هودي السطرين، بنكتب بين السطرين، وهيك بنقط 3 مرات كل سطر. Comme
ان activité sur la lettre O. بدنا نتعلم كيف بنعمل اللتر O بنشاط كتير صغير. On a besoin de pâte à modeler، يعني نحن بحاجة لمعجون. اللي ما بيتوافر عنديته معجون في بكل بساطة من البيت بيجيب مي مع شوية طحين، بيعجنهم مع بعض بيصيروا معنا عجينة صغيرة نقدر نعمل فيها شكل اللتر او اللي هلأ نحن بدنا نعمله بهيدا النشاط. فهلأ حنبلش نشاطنا. أول شغلة بدنا نعمل اللتر او en forme majuscule. كيف بنعمل اللتر او en forme majuscule؟ مثل ما اتفقنا نحن بدنا نبلش، نحن ما اتفقنا انه بدنا نعمل بوان دو ديبار، بلشنا ببوان دو ديبار. Je monte, puis je descends, puis je monte jusqu'à je rencontre le point de départ. هيدا طلعت معي lettre O en forme majuscule. إذا بدي انتقل للlettre O en forme minuscule نفس الشغلة de la même façon، بس بنقولها هيدي ال O الصغيرة. كمان بنعمل point de départ، كمان je descends, je monte, je descends, puis je monte de nouveau, je rencontre, puis je mets ce petit trait pour cette boucle. Voilà, c'est la lettre O en cursive minuscule et c'est la lettre O en forme majuscule. وهيك بنكون خلصنا درسنا اليوم عن اللتر او وعن المواضيع اللي تناولناها مع هيدي اللتر. لا تنسوا تنتظرونا مع درس جديد بالاسابيع المقبله، وبتمنى منكم انكم تراجعوا كتير منيح اللي شرحناه. au revoir.